Jiwaku mengambang tinggi terus melayang-layang. Nyawaku dirampas namun kita yang jaya perang. Biarkan aku pergi dengan tenang. Bunda kali ini saja jangan menangisi jasadku. Namaku abadi, kebencian takkan pernah menang. Karena beberapa orang memaafkan, beberapa yang lain yang membawa berita kehilangan melalui perbuatan, perkataan menyakitkan. Jika ini memang caranya menggenapkan namamu yang ku berikan, sama seperti artinya saat kau berkorban menyadarkan. Sayang, kau telah menjadi abadi di hati, di sejarah kami. Aku hanya ingin ketenangan, bukan rumah, uang, atau ketenaran. Aku hanya butuh ketenangan. Ia sangat jauh, hanya angan-angan. Aku hanya ingin ketenangan. Tanpa kabar, panggilan, dan pertemuan, aku hanya butuh ketenangan. Menghilangkan diri dari keram. Hello everyone, introduction of from group 6 of class 11 TP3. My name is Fernando Grisa Saputra, number 14. My name is Athanasius Rinaldi, absent 8. My name is Ranggalindan Pakusa, number 24. My name is Arlen Aska Putra, number 6. This video is the video of the end of semester summative assessment project for the subject History, English, Japanese and Indonesia. Phase F, Class 11 TP3 from Vocational High School Saint Michael, Surakarta. Hope usefully for you all. Thank you. The May 1998 tragedy was a terrible incident that ever occurred in Indonesia and caused many casualties. This riot is a multidimensional riot, one of which is the racial dimension against ethnic Chinese that occurred in Indonesia. This riot was started by the 1997 monetary crisis, the economic crisis that spread to politics and sparked a loss of public trust in the government. Sakti tragedy in which 4 Trisakti University students were killed on May 12, 1998. Further ignite people emotion. The May 1998 tragedy that occurred in Indonesia also spread to several areas, one of which was the city of Surakarta. As reported by Kompas.com, May 8, 2023 edition, riot in Solo were one of series of the mass action demanding Soeharto resignation from his position as President Indonesia. Of the demonstration wave in Surakarta was also influenced by the student anger toward the repressive action the authorities in the most Gatotkaca tragedy or the Gedayan tragedy in Jogja and Trisakti in Jakarta. Precisely on 14 or 15 May 1998, it was an unforgettable event of the residents of Solo and its surrounding. A number of large and important buildings were destroyed until they were completely destroyed by flames, thus the mob burning them. On May 14, 1998,
This wave of demonstration was driven by a combination of thousands of students from various universities. At 9:30 a.m., thousands of students gathered at the Papilan campus, and at 10 o'clock, the crowd moved out onto the Solokartasura road. The protesters were stopped by security force and invited to negotiation so that they would return to their respective campus, but they didn't want to go back and broke through security force. At 11 o'clock, the students start giving speech in front of the blockade by the authorities, and dialogue took place between representatives of the protester and the security force, with demands from the students to remove the blockade. But these demands were rejected, and provocateur shouts began to appear, which caused the protesters to break through the barricades. The situation became uncontrollable. Students were angry and threw stones in the response tear gas by officers. However, this tense situation has not subsided. Instead, it has spread to various areas in Solo. Several students with additional group of young people moved to across various parts of the city of Solo and started destroying facilities and looting. At 5 p.m. o'clock in North Solo, precisely at the terminal Tirtonadi, several buses were burned by the massa. In the western part of Solo, the Samsat of Vice, dozens of houses and a number of public facilities were damaged and burned by the mob. In the south, Putra Bank was burned to the ground. On May 15, 1998, the rioting began to decrease, but there was still looting and destruction of facilities. Shopping centers have become target of mass crime, one of which is the Matahari Singosaren Shopping Center. Now, I'm in the area of Matahari Singosaren. Previously, Matahari Singosaren was one of the targets of the masses of the riots May 1998. So, what was the reason why Matahari Singosaren was the target of the masses, and what was the chronology of event at the time? Every tragedy must have an impact. So, what was the impact of the May 1998 tragedy? Selamat siang, Pak. Sebelumnya, saya Rangga dari SMK MIKR. Saya tidak melakukan wawancara tentang tragedi yang terjadi di Matahari Singosaren dan sekitar sini, Pak. Sebelumnya, boleh saya tahu nama Bapak siapa, Pak? Agus. Bapak Agus. Pak Agus, bisa saya tahu apa penyebabnya dari tragedi itu dan bagaimana kronologinya waktu itu, Pak? Ya, waktu itu siang itu jalan sudah sepi waktu terjadi itu. Terus mulai rame itu sekitar sore. Sore itu sudah mulai rame. Gitu. Nah, yang diutamakan mungkin matahari. Matahari kejadian kebakaran yaitu toko-toko sini tidak ada aman-aman Oh, jadi yang dibakar cuman di Matahari. di matahari. Itu dibakar terus kayak dilemparin batu gitu atau? Ya, biasa lah gitu dilempar batu untuk kaca itu. Kenapa yang jadi tujuan itu malah Matahari gitu, Pak? Nah, yang paling besar untuk Oh. Singosaren. Terus apa ada kayak tindakan kekerasan? Oh, enggak ada. Tidak ada tindakan kekerasan. Enggak ada. Terus mungkin ada kayak dampak apa yang ada kayak mungkin trauma atau gimana gitu, Pak? Saya Ya. rasa takut. Kejadian itu ya semua trauma. Ya takut ya biasa lah gitu. Nanti berapa bulan ya sudah mulai membaik. biasa membaik. Terus kemudian
Apa pesan dan harapan Bapak agar kejadian seperti itu nggak terjadi lagi, Pak? Ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Gitu. Ada saran dari Bapak agar nggak terjadi lagi itu bagaimana, Pak? Wah, sukar itu. Kita orang dagang tahunya ya jualan aja. Ya, begitu. Terima kasih ya, Pak. Ya. Di sekolah Mikael. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Suwandi. Pak Suwandi. Iya. Oke. Anu Pak, gimana peristiwanya terjadi tadi 98 Pak? Saya kan cuma di sini cuma driver becak. Jadi kalau untuk apa itu selengkapnya saya tidak tahu, tapi cuma yang saya tahu itu kan pada waktu itu ada demo mahasiswa itu kan, demo mahasiswa besar-besaran itu, kemudian dilanjutkan apa itu baris berbaris itu atau apa itu long march ya. Kemudian diikuti masyarakat dan siapa saja barangkali termasuk orang-orang yang ya dari semua kalangan. Oke Pak. Kemudian kayaknya tidak terkendali ya. Dan terjadi anarkis kemudian sampai bakar-bakaran, bahkan yang saya tahu lagi yang lebih tragis itu tidak cuma bakar-bakaran tapi penjara. Yang saya sayang itu penjara termasuk dari pihak yang awalnya ikut demo itu, yang baris-baris itu penjara. Itu setahu saya cuma itu. Halo. Terus kenapa Matahari Singosari Pak ya? Sebetulnya tidak hanya di Singosari. Tapi kalau menurut saya Singosari itu pada waktu itu loh. Pada waktu itu satu-satunya mall di Solo. Jadi di sini itu paling ramai siapa yang dikunjungi dan memang baru ada di Singosari, mall itu lainnya belum ada. Mungkin itu paling ramai. Oke Pak. Ada tindakan kekerasan nggak Pak selama tragedi itu Pak? Kalau menurut saya loh, jadi mungkin entah kalau salah ya. Ya. Jadi kayaknya tapi ya mudah-mudahan ya, kayaknya itu tidak ada yang apa ya yang mengawal. Kalau sekarang kan mungkin ada demo itu ada yang mengantisipasi dan sebagainya. Kayaknya itu ada pembiaran, tidak ada yang mengawal dan jadi tidak terkendali. Kalau sekarang kan ada aparat dan sebagainya. Iya. Pada waktu itu yang aparat seragam misalnya yang kelihatan aparat tidak ada. Itu tidak ada. Jadi bakar, kemudian melanjutkan ke sana bakar lagi, lainnya ada yang langsung menyerang itu. Dan tragisnya yang mati itu banyak, yang terjebak yang kasihan. Termasuk di area Singosari yang toko sepatu itu mungkin mayat yang terkubur itu 15 entah ngeri sekali. Terjebak dengan penjaraan itu, setelah dijarah ada kelompok yang membakar dari luar, kemudian tidak bisa keluar, akhirnya ke dalam terjebak dan terbakar. Paling ngeri pada waktu itu. Saya tahu persis siapanya, saya standby-nya saya di situ. Kalau dampak-dampaknya Pak dari tragedi ini? Kalau dampak termasuk saya sendiri aja ya. Iya. Kalau saya sendiri tuh saya sedih sekali. Masalahnya yang saya pada waktu itu satu-satunya lahan saya dan yang paling ramai sekali tarikan itu setiap hari ada, kemudian terbakar sampai beberapa tahun tutup. Otomatis ekonomi saya hancur. Baru dibangun lagi saya bisa ikut mencari pengais rezeki di sini lagi. Jadi dampaknya dari saya ngeri sekali, ngeri. Oke Pak. Kira-kira harapan atau saran Bapak biar tragedi 98 ini tidak terjadi lagi? Kalau saran saya ya adik-adik mahasiswa, terutama adik-adik mahasiswa dan anak-anak sekolah, kalau demo sudah harus nggak usah sering demo lah. Kalau demo memang harus betul-betul dari dari kelompoknya sendiri ya, jangan sampai diikuti-ikuti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu.
pada waktu itu betul saya yakin itu hanya sebeberapa yang pertama dari mahasiswa atau mungkin dari pelajar itu sedikit, kemudian kan membaurnya orang-orang umum itu yang menumpang itu. Jadi akhirnya setelah itu kan ada penjarahan dan kekerasan itu. Bukan kekerasan tidak ada. Jadi pembakaran perusahaan sama penjara itu kekerasan tidak ada. Nggak, seakan-akan malah menurut saya loh. Tapi biar nanti loh. Itu seakan-akan ada pembiaran. Masalahnya apa? Ada pembiaran atau mungkin tidak apa takut aparat. Masalahnya nggak ada yang awal betul. Itu aja setahu saya. Oke, Pak. It can be concluded that riots in Matahari Singosari only took the form of looting and destruction, but there were no acts that violate human rights. But the riots still had an impact on the community and victims. This tragedy has had psychological impact such as trauma and fear for the victim and the surrounding community. We need to instill Pancasila values in everyday life to be tolerant of each other between ethnic groups, race and religions, respect the right of the other humans, implement religious teaching will show that the incident will not happening again. In 2024, we will face election. There are bound to be many differences of opinion that can divide society and possibility lead of riots. So what is the solution so that the 2024 election can remain conducive and no riots will occur? Use your right to vote to choose who deserve to lead this nation. Look at their background in solving human issue. See who dares to move against human rights violation. Choose a presidential candidate who is willing to listen to people's cries, so that the riot of May 1998 do not happen again in the future. Of course, next year is a political year. There will definitely be political friction that will divide society. Therefore, to overcome and prevent bad things from happening, we as Indonesian citizens need full awareness to accept each other opinions and respect each other political party. We may have different choice, but we are still same, namely the Indonesian nation. That's all the video from us. Hopefully it is useful. Thank you.